Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un classique, un fraisier. Adna, غادي نشارك معكم un fraisier. Et pour ça, restez avec moi. Alors, pour notre fraisier, la première étape, on va préparer un biscuit. Voilà. Et les ingrédients, j'ai 200 g de sucre, 200 g de farine, 200 g de jaune d'œuf et 200 g de blanc d'œuf. Sinon, 8 œufs séparés. Alors, on va commencer à monter les blancs et la moitié de sucre. On va monter nos blancs. Je commence toujours à monter les blancs un petit peu. البسكويت ديالي كنحتاج 200 غرام ديال السكر، 200 غرام ديال الفرينه، 200 غرام ديال اصفر البيض و200 غرام ديال الابيض البيض اللي راه يذوب ديجا. هنا غادي ندير نص تاع السكر يعني 100 غرام بتيت ا بتي ونخلي 100 غرام اللي جون. فوالا كوم سوسي. هذا ما يعادل واحد 8 د البيضات سيباري. نقوم نخفق هذا البلون دوف بيان يطلع مليح ومنيغل. Voilà le blanc d'œuf ديالي il est presque monté. Là je débarrasse. Là je vais arrêter. Après je monte les jaunes d'œuf. C'est-à-dire نحبس على les blancs. Et en fait je vais blanchir les blancs, les jaunes d'œuf. Voilà, là j'ai les blancs montés. Après, je vais blanchir un peu les jaunes d'œuf avec le reste du sucre. يعني واحد غادي نحاول نضرب هذا الاصفر البيض اللي بقى لي مع باقي ما تبقى لي من لو sucre. Voilà, et ça fait un biscuit bien. Voilà, là j'ai en train de blanchir mes jaunes d'œuf avec le sucre. راني كنضرب الاصفر ديال البيض ديالي مع السكر اللي بقى لي يعني 100 غرام. وهاد العمليه تقدروا ديروها بان فوي كوم سا. اللي ما عندوش الباتور ولا ان باتور électrique plongeon. D'accord. Maintenant je vais mélanger les deux, les blancs et les jaunes. Hein. Voilà. 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 Je mélange toujours délicatement comme ça, toujours dans le même sens. كنوجد البسكويت ديالي يعني بهذه الطريقه دائما في التحريك. من عندي 200 غرام ديال لا فارين طاميزي. ها كنزيدها بشويه. فوالا. Voilà mon biscuit maintenant, c'est prêt. Je vais l'étaler sur le four, sur la plaque, pardon. On va étaler le biscuit d'Yali. Voilà une plaque, comme ça. يعني في الدار بالنسبة للناس اللي غادير في الدار بالنسبة تقدروا ديروا النص تاع الوصفة يعني 100 غرام باش تعطيك نص بلاكه على حساب الفران ديال المنزل. اوكي. ولا نقوم نسلح البسكوي ديالي كوم سا. بالنسبه للناس في الدار باش ديروا باش غادي ديروا الفريزير تقدروا ديروا نص الوصفه ديال هادشي اللي عطيت يعني 100 غرام باش تعطيكم واحد نص بلاكه هكذا على حساب الفران ديال المنزل. اوكي. ها هو البسكويت ديالي حاضر. غادي نديرو 100
لو فور ديالنا في 170 ما بين 170 180 12 دقيقه. اوكي سي بارتي. Voilà mon biscuit après 12 minutes au four. Hein? غادي نخرجوا دابا. اوكي. Alors on va passer à la deuxième étape. غادي نفوتوا للمرحله الثانيه اللي غادي نوجدوا فيها une crème pâtissière و une crème au beurre pour faire la mousseline ديالنا. D'accord? غادي نبداو بلا crème pâtissière. غادي نبداو on va commencer avec une crème pâtissière. Alors pour la crème pâtissière, j'ai besoin de 500 g de lait, 50 g de maïzena, 100 g de sucre semoule, une gousse de vanille, 140 g de jaune d'œuf et 30-40 g de beurre. Pour خاصني نص لتر ديال الحليب، 50 g ديال المايزينا، 100 g ديال السكر سنيده، واحد الكوز دو فاني ولا نكهه لا فاني، 140 g ديال اصفر البيض، 30 ما بين 30 و 40 g ديال الزبده. على بركه الله غادي دابا نديرو الحليب فوق النار يسخن. اوكي سي بارتي. Voilà, درت لا كريم ديالي الحليب ديالي يسخن. جو مي لو لي ا شوفي. Là je vais mettre mes ingrédients secs. Sucre, maïzena. Je mélange comme ceci. Je rajoute mes jaunes d'œuf. نزيد عليهم اصفر البيض وغادي نزيد شويه ديال الحليب. Je rajoute un petit peu de lait comme ceci. D'accord? Et je laisse le reste. Allez, c'est parti. Voilà. Et voilà. Dès que ça bout, le lait, je rajoute ça sur le lait bouillon. من الحليب ديالي يغلى مليح غادي نزيد عليه هاد المايزينا والسكر الاصفر تاع البيض. داكور. allez بقاو معايا ما تمشيوش. Alors maintenant je rajoute غادي نزيد هاد لاباراي ديالي sur le lait bouillon comme ça. غنزيد هاد الخليط ديال المايزينا sucre jaune d'œuf et شويه. OK voilà. maintenant نقوم بالتحريك حتى لا كريم ديالي تقصح شويه. اوكي ça marche. Je débarrasse. Hop. Allez, voilà ma crème, elle est presque. Je continue à mélanger. Je continue toujours. Voilà, après نزيد avec je rajoute le beurre. 30 g de beurre. غادي نزيد هذيك 30 g ديال الزبده. À la crème pâtissière encore chaude. Et voilà, je continue à mélanger. نزيد نضربها مليح حتى هذيك الزبده تنسجم مع la crème pâtissière ديالي. OK. Et voilà. Et je débarrasse. Et je mets au frigo. خليها تبرد مليح. OK. Voilà ma crème. Débarrassée sur une plaque ou n'importe. Filmer au contact toujours. كنفيلميو حتى دائما يعني بواحد الفيلم باش ما تديرناش ديك القشره وغادي ندير نخليها تبرد. داكور سي بارتي. Alors la dernière étape المرحله الاخيره غادي on va préparer une crème au beurre. غادي نوجدوا واحد لا كريم او beurre كريمه بالزبده. داكور. alors لهذا j'ai besoin alors عندي 100 غرام ديال الماء، 250 غرام ديال السكر، 500 غرام ديال الزبده و4 ديال البيضات كاملين. جي 100 غرام d'eau، 250 غرام de sucre et 500 غرام de beurre et 4 œufs. تقدروا ديروا نص الكميه، نص الوصفه. داكور. alors maintenant je vais préparer mon sirop. l'eau, sucre sur le gaz à 118 degrés 118 درجه. داكور. وغادي نطلع الابيض ديالي. هنايا اللي ما عندوش المحرار غادي نوريكم الطريقه كيفاش تعرفوا بلا لو سكر il est prêt. OK, allez c'est parti. Voilà, maintenant je vais monter mes œufs, les 4 œufs. غادي نخفق هذا البيض ديالي en attendant le sirop ديالي راه يسخن فوق النار. فوالا.
لا تقريبا السكر ديالي راه واجد ها غادي نحيدو. Maintenant je verse mon sirop sur les œufs. دابا غادي نقوم غادي نصب هذا السيرو ديالي على البيض ها فوالا. Là j'accélère un petit peu. Voilà. من بعد واحد الدقيقة après une minute je rajoute mon beurre petit à petit. Voilà. بطبيعة الحال on peut rajouter de la vanille si on veut on peut aromatiser mais on dirait pour le crédit c'est la vanille. D'accord. Voilà. نزيد الزبدة ديالي حتى الآخر. On remarque que la crème ديالنا راه مازال يعني مفلوقة بزاف نخليوها تدور مليحة on laisse tourner. فوالا لا كريم ديالو راه تتكون دركا كتكون سائلة شوية من بعد كتجمع ونخليوها تدور اونكور تبدا تبيض شوية زعما تكومونس ا بلونشير اونكور on laisse tourner نخليوها تدور. دي فوا on peut rajouter un petit peu d'huile neutre نقدرو نديرو شوية ديال الزيت يعني ما يكونش عندها الطعم باش نخفوها شوية ولا باش نعطيوها شوية بيضاء. نخليوها تدور مليح. Et voilà, notre crème elle est presque prête. Et c'est bon, hop, c'est parti. Voilà notre crème au beurre. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à la crème mousseline. Je vais préparer la crème mousseline à base crème pâtissière et crème au beurre. كاين اللي كيدير لا كريم موسلين افيك كريم باتيسيير بور مي انا كنفضل هذه الطريقه. عندي هنا ما يعادل واحد 800 غرام ديال لا كريم باتيسيير 800 غرام. غادي ندير هاد الدوش شويه مليح ابخي نزيد عليها لا كريم او بور ديالي. اوكي جو vais mettre à tourner. فوالا هنا عندي 800 غرام ديال لا كريم باتيسيير غادي ندير 600 غرام غادي 600 غرام ديال لا كريم او بور 800 غرام مع 600 غرام. اوكي سي بارتي. انا غادي نضيف لا كريم او بور ديالي 600 غرام كيما قلت. عندي 800 غرام ديال لا كريم باتيسيير و 600 غرام ديال لا كريم او بور. غنزيدها فوق من لا كريم باتيسيير ديالي اللي ضربتها شويه باش تولي un petit peu homogène. Et maintenant je remets mon batteur là comme ça. نزيد ندورها شي شويه. فوالا. والان غادي نقوموا بالتحضير الفريزي ديالنا. غادي نبداو بالمونتاج. فوالا لا موسلين ديالي حاضره ها كما كتشوفوا. هذه فريمون لا تيكستور ديالها لي سوبر. مي ننصحكم واحد النصيحه. نورمالمون لي فريزي faut toujours préparer à la veille pour manger pour que باش تستهلكوهم يعني مليح تذوقوهم بيان. il faut toujours préparer واحد الليله قبل ديروها في الفريغو. فوالا là on va passer au montage hein. OK on va passer au montage. On va préparer. Voilà notre biscuit, hein. Je le prépare là. Voilà. On va faire du gabaret. غادي نديرو جوج تاع لي ساق واحد اللي كيجي من الفوق واحد اللي يجي من التحت على هذا الشكل. Passez un couteau s'il te plaît. Voilà, on prépare deux gabarits comme ça. Deux cercles. واحد للفوق واحد لتحت. وهذا البسكوي ديالنا اللي بقى لنا نقاديوه لشي حاجه اخرى. اوكي سي بارتي. الوغ غادي نديرو لا غودويت ديالنا
هذا بلاستيكة اللي ما عندوش ماشي مشكل. Après, je vais venir poser des fraises comme ça, des fraises, hein, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre le premier disque, le plus petit, comme ça, comme ceci. Allez, on passe au montage. Là, je vais garnir. Je vais remplir ma poche avec la crème mousseline. Et con. Voilà, je fais le tour en fait. Je mets un petit peu au milieu. Avec une petite spatule comme ça. Je vais écraser ma crème contre le cercle. غادي نجي نحاول نسد كاع دوك الثغرات نتاع الثغرات اللي كاينين في الجناب. ها وهنا عندنا الاختيار، سوا نديرو دي فريز اونتيي كوم سا، سوا نقطعوهم اونتيي دي كوم فو فولي en fait. Voilà. Bon, après, اللي عمرنا درنا لي فريز ديالنا زدت شويه لا موسلين وجدت اخر بسكو اللي بقى لي بقى الاخرى. Et je vais finir avec une fine couche de crème mousseline comme ceci. ومن الأحسن تخليوها واحد جوج حتى ثلاثة السوايع في الفريغو. اوكي. وابخي ندوزو للتزيين ديالها. Allez, et alors pour la finition, vous avez le choix, comme vous voulez. Moi je vais finir avec une crème d'amande, une pâte d'amande, pardon, une pâte d'amande. تقدروا ديروها finition comme ça, vous laissez comme ça, vous posez des fraises, ou là avec de la chantilly, ou là comme vous voulez. Ok, c'est parti. Voilà, je commence à retirer le plus. avec les ailes. غادي نقوم بالتزيين ديالها. D'accord. Voilà. Voilà. Moi, des fois, j'aime bien ramener un petit peu la pâte d'amande avec voilà, c'est comme l'artilla. Hop. Voilà mon fraisier. Impeccable. C'est parti pour la décoration. غادي نديكوريو الفريزي ديالنا، كل واحد عنده كامل الاختيار. Voilà. Pâte d'amande, Sam cornet de chocolat, c'est le classique. Et voilà, fraisier fini. Likez, abonnez-vous. À la prochaine. Ça sent que ça fait mal à la tête, ça fait mal, toujours. Merci, au revoir, ciao. Cristalline.